Ma'am Ay, what's at the bottom? Milk. Can I have more cheese? Sure. Milk. Coconut milk. Coconut milk, and then the main ingredient, the cassava, the grated cassava, and then we're adding a pinch of salt, sugar, not pinch of sugar, of course, cups of sugar, and then the vanilla and the margarine and butter. Oh, and so of course the eggs. So how long did you bake? 10 minutes. Alright, so after those procedures, guys, yun na yun. Then, ilagyan na natin ng cheese. Then, next niyang ilagay is yung shredded coconut. Nawala pa na shredded. Ganahan ka og laing cheese imong gamiton? Hi. Hi everyone. Hi, asawa. Alright, how are you? Okay lang. You feeling any better than yesterday? Yeah, but my cough is still lingering. I'm still drinking my medication. Dad, how do you feel? Abot na ganis takas ni Not very. We're cooking beef rib soup, Dad. Okay. So that's for dinner. You can have some. Alright, thank you. Dad, are you still sick? Daghan na, Ma'am Ay. But it's cold outside. Lami ang daghan cheese. Ayog kaluoy kay usa ka alog na ng atong cheese. Katala lagi. Uy. Baling daghan ng cheese. So atong hotdon sa cassava cake. Unsa ni cassava cake, cassava pudding? Cassava cake. Okay. When you're sick. Napoy dahon sa Amerika, guys. Yan. Little Miss Personality. This is cassava pudding, Dad. Cassava pudding. Yeah. Cassava pudding. Then after this, how long you gonna bake? Like 5 minutes. Okay. Wow. Tagpilang pack, ma'am? $5 my love. $5. No wonder mahal gyud ang cassava pudding. Nadri mahal gyud. Mahal gyud siya. Muna di ko tigpalit kayo. Okay, so now last is the condensed milk. Wow. Wow na wow gyud. Okay, this is it, pancit. So, nawalang akong ubo, pero nurag kakausaw doon na po. Saon man ani, ay nga inyong vlogger guys, nagdaot naman. So, pasensya na lang yun mo. Pero paningkamutan nga mahuman ni nga vlog nga walay ubo. Thank you sa atong baker, no? So, ginansya na niya sa iyang mga kuan, mga kasikas diri, no? Wala ba na siya natulog gahulat sa iyang pagkamaestra. Wala na siya natulog, guys. Nurang magkatol na iyan tiil o wala na siya matrabaho, no? So, atong i-verdict ang iyang cassava cake. Laman. Yeah. Ngano man yung dili ma-slice, ma'am. Nurag dili siya magpakaon. So, this is it, pancit. Nganong lalom kayo man atong tingog. So, atong tarungo ng atong tingog, guys. Yeah na, oy. Mauna ni siya final product sa atong cassava. Suka na na, oy. Cassava cake. Ano man yung cheese? Dili mabulag. It's not the cheese, it's the butong. It's the butong. Yeah. Sige na ka, mo-firm ra ni later. Mo firm ra siya later. Pag mabugnaw. Kauban sa liter. Og mabugnaw na. Oh, gaso siya! Oh my God. OMG. Nurag mahadlo kung matusok. Be atong tilwan unsay lami. Kuyog ubo. Wa na mo tilaw ani kamerang ay kay og magdaod siya ako rin nakatakod ana. Nurag nanen ni virus dire. Lugi ka sa molder. La perfect. Lugi ka sa molder, dear. Kung mag-business na ka, bagaon. Mulapaw siya, mamesi, ano kayo, mabula-bula. Mulapaw siya. Magbula-bula mo na siya may Pero nurag ako gisayangan sa molder, nurag wala na puno kayo. Perfect. Thank you for watching. Banana
pudding, pudding, pudding.